विशिष्ट नाट्य निर्देशक और गीतिकार शरद चंद्र विश्वाल प्रथम श्राद्धवार्षिकी अवसर में श्रद्धांजलि सभा जगतसिंहपुर विशिष्ट नाट्य निर्देशक चलचित्र अभिनेता और गीतिकार स्वर्गत शरद चंद्र विश्वाल प्रथम श्राद्धवार्षिकी और श्रद्धांजलि सभा निज जन्मस्थान डिंगेश्वर ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। सभारे विजय कुमार विश्वाल सभापतित्व में अनुष्ठित श्रद्धांजलि सभारे मुख्य अतिथि भाव ओडिशा उच्च न्यायालय विशिष्ट आईनजीवी श्रीयुक्त देवस्नान दास, मुख्य वक्ता भाव अध्यापक डॉक्टर शरद चंद्र महाराणा, सम्मानित अतिथि भाव विशिष्ट साहित्यिक महेंद्र कुमार आचार्य, समाजसेवी हेमंत कुमार रथ, विशिष्ट नाट्यकार और निर्देशक कैलाश चंद्र मल्लिक प्रमुख उपस्थित रही स्वर्गत शरद चंद्र विश्वाल को श्रद्धांजलि जणाइबा सहित तांको जीवनी उपरे स्मृतिचारण करथिले। स्वर्गत विश्वाल जिला तथा जिला बाहर बहु नाटकर निर्देशना देवा सहित बहु नाटक अभिनय करी संवर्धित होइछन्ति। निज परिवार को जेतिक भल पाउथिले ताठारु अधिक भल पाउथिले कला को। पिला बेलू तांकर नाटक प्रति थिला प्रबल आग्रह। जगतसिंहपुर जिला हेउछि यात्रार एंतुड़ीशाला। एठारू बहु नाट्यकार, नाट्य निर्देशक, कलाकार माने जिला तथा जिला बाहर बेश सुनाम अर्जन आनिछन्ति। सेथिमध्यरु नाट्य निर्देशक, अभिनेता, गीतिकार स्वर्गत शरद चंद्र विश्वाल थिले अन्यतम। सेभଳି जणे कलाकारଙ୍କ प्रथम श्राद्धवार्षिकी रे समस्त अतिथि और वरिष्ठ कलाकार माने तांक स्मृतिचारण करथिले। धन्य तुमर प्रतिभा गाँरु सहर सबुआड़े परिचित। एही अवसर में विशिष्ट यात्रा खलनायक दैतारी पंडा, विशिष्ट पार्श्व अभिनेता ब्रजबिहारी नायक, विशिष्ट यात्रा पार्श्व अभिनेत्री रंजिता नायक, हास्य अभिनेता देवेंद्र दास, युवनाट्य निर्देशक दीप्ति रंजन बेहरा, युव समाजसेवी आलोक कुमार दास, बेस्ट डीटीपी ऑपरेटर परीक्षित पाढ़ी, आकाशवाणी और दूरदर्शन कंठशिल्पी अदित चंद्र पात्र प्रमुख को अतिथि माने मानपत्र और उपढौकन दे संवर्धित करथिले। शेष में बालाकृष्ण स्मृति परिषद कलाकार मान द्वारा नृत्य परिवेशन करा जायथिला। जगतसिंहपुर नरेश गोछायत रिपोर्ट, कांतिधारा प्लस। जय जगन्नाथ। शरत भाई से मो भाई ठू अधिका मुझे नाटक पाठ करछि। रहीमिकार भागवत टुकी नाटक पाठ करछि। एमती गोटे चरित्र देइथिले मत लोक देखा आसती। गोटे पागेली चरित्र करुले से मत कही रंजू तू जमती आम एरिया ना रखिबू। तो बापा जड़े कलाकार आउ तू जमती आम अंचल ना रखिबू। मु आज की 45 वर्ष यात्रा रही किंतु बुलू भाई भली लोक मुझे स्नेही लोक से स्वाभिमान यात्रा जगत रे किसी करें। स्वाभिमानी लोक से क्या खुशामत करें जो प्रतिभा से देखे पारे माने माने रहीगले। कौन तक विषय मुझे कहबी से बहुत उदार लोक थे। आज मुझे प्रथम श्राद्धवार्षिक आसी जोगद बहुत खुशी। मु बहुत खुशी, एत खुशी ये मो अंचल आ बुलू भाई मो भाई मु मझिरे देखा आसती देखा करके यात्रा रही बेसी सहित मिसी पार्ली ना किंतु आज ये आसी पहुँची मत एत आनंद ना कुछ कहया कथा नुह। सबुठारु श्रेष्ठ आनंद पाऊँ ये आज बहुत बढ़िया कथा। आज मोर गुरुंर आज एकादश आम
ବୁଝିପାରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ। ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର, ଭରତ ଧଳ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଠିଆ, ବାସୁ ପଣ୍ଡା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ରାଉତରାୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିଲେ ସନ୍ଧାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୌରାଣିକ ଐତିହାସିକ ଏସବୁ ନାଟକରୁ ସାରି ସାରି ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱତା, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଛନ୍ତି କଳା ଜଗତରେ। ସମସ୍ତେ କଳାକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବାବାଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ମା ତା ଆମେ ଦେଖିନୁ ମାଆକୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଉ ହେଲା କଥା, ମହାନ ଆତ୍ମା ସେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଲାଇଫ୍, ଆଜିର ଲାଇଫ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ପାଗଳା ହେଇଯିବେ। ପୁଣି ରାତିରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ, ମାନେ ବହୁତ ଇଏ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ମିଶିବାର ସମୟ ମିଳିନି। ଗୋଟେ ଏମିତି ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ସାର୍ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ବୋଧେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଗଣନାଟ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନାଟକ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ମାନେ ହଜାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେ ଏ ନୂଆ ପିଲାଟା ପାରିବନି, ତାଙ୍କୁ ଏ ରୋଲ୍ ଦିଅନି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ଏକା ଜିଦ୍ ଜିତୁ ହିଁ କରିବ। ସେ ନାଟକ ନାଁ ଥିଲା ଲାଗିଲେ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବନି। ମଳୟ ରାଉତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଇଟର, ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ବୁଲୁ ସାରେ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ସହିତ ସେତେବେଳେ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଋଣୀ ଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଆଜି ଆସିଛି ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ, ସାର୍ଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ। ସାର୍ଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସାର୍ଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ମଣିଷ କରି ତୋଳିଛି। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଭଲ ଜାଗାରେ, ଭଲ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ବୁଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ। ବୁଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ହୋଇପାରିଛି। ସାର୍ ତ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ହେଉ। ସାର୍ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ